Salam, 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 salam. Nga batterie chargé le mbate comme vidéo kacha mais ntese ka shinima kono parce que on mena shinima kono ka vidéo ke parce que vidéo kacha trop mais on ntese ka ndani ma manifestation munu bora kata digo ka imam digo ka wili kan lame ntese ka dani mufu parce que ni ye mogo wele aga kaiga kila ka foli fene ke mogo la horonya wodi sino video ka cha kojugu video ka cha abele be ga fo donc vraiment je suis très contente. Je suis très contente. Béaï ka fo malendo mbona bora iba fo ko kono kunu béaï malendo mbora ne odi fo Kudeta ko kuma ma fo diko fe. Il a l'habitude de sortir ayo kelenike. Je savais très bien qu'il faut y boire là. Digo ben keleni fo Ibekai. Digo ben keleni fo Ibekai. Ato nga nyamogo den do bloki saraka den wolole nu. Aya ke to quoi. Donc vraiment ka befu ayo malendeni. Ay bon ali nasa. Wa dira si woni jungalina. Alhamdulillah rabbil alamin. La journée ça a été bien passée. Mon mère a ce soir. Digo tanyema, digo masurunya ka kanyema. Oh, apparemment, comme Moussa Sensen Kouloubali Wamadom ou bien Moussa Jondi, militaire coréen, n'est tout toro eredo. Bon, en tout cas, quoi de bagne. Oh, oui, eredo, oui, doye. Un code. Voilà. Ne code. Les restes là. O ma fo mo yo digo e message mu fo ako boulevard malendi untado ay to boulevard ka ako ko hakenyi o ni politicien mi e mo ko ko kata o ka o fana e unu ka jamade tara donc vraiment ka malendi be fo ka be wale nyuma don aw bora atara imam diko ka wili kan lame comme d'habitude. On a l'habitude comme ça. Faut il m'a changé. Faut ou be ko ibeka ka wala seme. Ma shima fonte don so fona ma wala seme mo shimo fo. Digo eremi imam digo mi ere e wele kanti. Nine jene indado akola. Be digo ka déclaration me. Aya mi fo ibekai ni mo ke kumano. Abe barake ni mogo ke kumano ayo de fo na ko abode empêcher ko mogo te boku kwa la yinike oh ni mogo ke kumano abe bara damne de deme ma sitani barenche mogo shitani ekol koche ni be kay wari débloquer chouina ka ministre wele ka wari débloquer chouina ka ekol metru sara lundi prochain ka kalanso daele mogo ka tu ka kalanke ma siti kuma ni ibeka wari débloquer chouina ka minaw nyini ka danga armée ma an ukatan kuna wolo ka mogo deun che fula ka tu di saya ma fula na yo ke shini mogo shite kuma nu ye sanche bo damne ubi do an kani mi ye kanga votu yi na yo inyesho okele ma ale okele jama bebe kalmi akele noro le 10 février digo bora yeni tono kele ni fo ibekai ka bo 10 février la 2019 kana 10 février 2020 san kele kalo tanifla kalo kile bisaba be sora kono kile mugani kono to be do kono kile bisaba ni kile be do kono ni ya be fara nyonga 300 kile bisaba ni kile
kɛmɛ saba nin kɔ san kelen kɔnɔ don kelen da kelen kile kɛmɛ saba ani dɔɔni kile kelen i bɛ ka masigi k'a fɔ ko mɔgɔninfinw bɔra ni jama baden bɔra combien de milliers de gens ka bɔ ka fɛn minnu réclamer a kelen a ma sigi ko cɔ ko n ka hali miiri ka fɛn kelen k'a la n'i ma mɔgɔw ta lamɛn i bɛ ala ta lamɛn an ye 19 millions d'habitants de ni minnu ko k'olu sɛgɛnnen tɛ ni minnu ko k'u sɛgɛnnen olu bɛ wuli k'u ka hakɛ ɲini et puis basta donc Imam Dicko a bɔra tuguni a ye nin kelen de fɔ le 5 juin ka daminɛ 2019 la 10 février 2019 ka se bi le 5 juin 2020 aw y'aw ka machine ta aw ka calculer tile joli tɛmɛna a tile kelen tɛ ko IBK y'a fɔ ko et puis ne bɛ dabali bɛ ban mun na ne dabali bɛ ban mun na adamaden i bɛ wuli ka bɔ i siso kɔnɔ maa ma lɛtiri ci ma maa ma surunya ka lɛtiri ci ma i yɛrɛ de bɛ wuli k'i ka kurutu kɛ k'i ka karata kɛ ka t'i munuma dugutigiw kɔrɔ ka t'i munuma diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔ ka t'i munuma société jeunes kɔrɔ k'i munuma leader misɛnninw kɔrɔ k'i munuma hali fatɔ kɔrɔ k'i munuma lagalagatɔ kɔrɔ hali lagalagatɔ ni maa fila b'i bolo i b'i munuma o kɔrɔ ka t'i sigi dɛbɛnw kan ka to sugoro kɔgɔtan dun ka mɔni sugorotan dun burusi kɔnɔ ka taa mana da bɛɛ ɲɛ la k'a fɔ k'i ka kalikili bon ka n'i jɔ bɛɛ ɲɛna ko n bɛ se ka ji di aw ma ko n bɛ se ka kɔngɔ bɔ aw la ko n bɛ se k'aw ka kalanko ɲɛnabɔ mɔgɔninfindenw ka wuli ka t'i ta k'i bila u kunna san kelen i ma se k'a kɛ san fila i ma se k'a kɛ san saba i ma se k'a kɛ ka tila k'a f'u ye n t'a kɛ wa n t'i ta n t'a kɛ wa n t'aw to yen wa ni maa min kumara aw tu la ni mɔgɔ min kumara aw tu la ni min ma ta n ka dabada ma n b'i ku tigɛ ni min ma da n ka dabada ma kaso bilalen bɛ zon ye cogo min na wa kaso kelen a bi e yɛrɛ ye ni min ma sɔn n ka saraka wari la ni min ma sɔn k'a yɛrɛ ka lahara tiɲɛ ni min ma sɔn k'a ka lahara tiɲɛ n'o min banna ko e bɛ taa kaso la n'o min banna k'e kunkolo bɛ tigɛ n'o min banna ko e bɛ gɛn ka bɔ baara la n'o min banna diɲɛ gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ ta ka da e kan aw ni ala cɛ maa t'aw wele mɔgɔ tɛ surunya k'aw wele ko mɛ ko aw ka gɛnni ko kuma k'o tɛ fɔ aw ye ko ala kana fɔ aw ye k'a ye baara kɛ ni mɔgɔ min ko k'a ye et puis u yɛrɛ de bɛ wuli ka taga ko k'u bɛ baara kɛ u t'a kɛ dɛ n'i tora k'u hakili lajigin i bɛ tila ka k'u ennemi juré n'i tilala ka f'u ye ko baara kɛ i bɛ tila ka k'u ennemi juré an bɛ taa min on va où o tuma an b'an si kɛ kɔngɔ la wa an b'an si kɛ kɔngɔ la wa mɔgɔninfin jamana min kɔntera ka kɛ 19 ye 19 ni e ye mɔgɔ 200 dɔrɔn ta k'o gɛrɛ i kɛrɛfɛ k'olu bila V8 kɔnɔ k'olu musow bila V8 kɔnɔ k'olu denw bila V8 kɔnɔ ka faso nafolo d'olu ma olu b'u fa k'u nɔrɔ ka to ka bɔ ka bɛɛ bagabaga quartier kɔnɔ ka tila ka to ka min bɛ d'olu ma olu bɛ tila ka na mɔgɔw saraka sɔn ka mɔgɔw bolola sɔn i b'a fɔ ko jamana ye bolola sɔnni de et pourtant an bɛɛ bɛ cotiser la an bɛɛ i ka facture lajɛ kɛ an bɛɛ bɛ cotiser la mais an bɛɛ ka cotisation bɛ tila ka kumani an bɛɛ lajɛlen ma u bɛ tila ka t'o ta k'u jɔ k'u waso an na ka tila k'u yada an na ka tila k'an kɛ mɔgɔlankolonw ye k'an bafouer ka tila k'an se i b'a fɔ ko gerebu n'i y'o fɔ ko i kunkolo bɛ tigɛ donc alhamdulillah rabbil alamin an y'a ye k'a fɔ hali bi maliyɛndenw pɛrɛlen don
an y'a ye k'a fɔ an b'a fɔ maliyɛndenw tɛ wulu bɛ wuli u ye Diko ka bi jama b'a yira k'a fɔ ko hali sini maliyɛnden pɛrɛlen don k'a ka hakɛ ɲini hali sinikɛnɛ maliyɛnden pɛrɛlen don k'a ka hakɛ ɲini wa u bɛ baara in kɛ de n'an ma baara in kɛ an delila ka nin fɔ aw bɛɛ ye maa si tɛ sa ɲani kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sa ɲani kɔnɔ mɔgɔ si i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ k'u tɔɔrɔ walahi jamana tɛ diɲɛ dugukolo kan ne jɛnɛ y'a fɔ aw ye Faransi ye san 10 ani kalo 6 ani tile 4 ma dɔ je crois u y'o de kɛ kɛlɛ la u ni Allemand wa ayi u n'u ka ɲɛmɔgɔ san 10 ni kɔ révolution française san 10 ni kɔ u bɛ ka wuli ko ka ji d'u ma mɔgɔw tun bɛ ta sari kɔnɔ ya sari muso kɔnɔma tun bɛ ta sari kɔnɔ Faransi dugukolo kelen in kan yan n'i fa ye numu ye i bɛ kɛ numu de kun ye n'i fa ye sɛnɛkɛla ye hali ni e ko i bɛ kɛ fɛn o fɛn ye i kun ti k'a ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛra yan fantanden e yɛrɛ kun tɛ ekɔli yi ɲɛ la faamaden kun bɛ taa kalan église de kɔnɔ e yɛrɛ kun ta e ɲɛ tɛ da ekɔli kan yɛrɛ anw yɛrɛ b'a fɔ ko ekɔli yɛrɛ ko a bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ anw yɛrɛ t'o fɔ wa ni i ye min ye i bɛ k'o de kun ye Faransi yan n y'a ye bi égalité des chances laïcité nin bɛɛ de kɛlɛ kɛra tubabu fɛ yan wa hali sini sɔgɔma tubabu bɛ yiri kɔrɔ gilet jaune hali sini sɔgɔma gazi bɛ ka fiyɛ olu kan hali sinikɛnɛ sɔgɔma gazi bɛ ka fiyɛ olu kan gilet jaune ni Macron a sɛrɛntɛ yan nɔ san kelen u bɛ siɲɛ ta la nin corona ko in de y'a jɔ wa ne b'a dɔn tubabu ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ni gɛlɛn minnu don u bɛ hakɛ min kɔ n'u ka hakɛ ma d'u ma bilahi talahi hali ni corona ko in banna bilahi ne de y'a fɔ ye ninnu y'a bila da min u bɛ tila ka wuli o da kɔrɔ la c'est ça ni confinement in banna k'a fɔ ko confinement banna pepepepepewu ka viw segin normalité la bilahi gilet jaune y'a bila yɔrɔ min u b'a ta yen paparapa u b'a ta yen foyi t'u le régler tant que u m'u ka hakɛ sɔrɔ foyi t'u régler et pourtant anw wulila ka na immigré olu fɛ olu tile kelen olu ma maloya kɛlɛ la olu tile kelen olu m'u bonya kɛlɛ ma olu tile kelen olu ma kulonkɛ ka hakɛ la olu tile kelen olu ma sɔn k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛdɔnya kan na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Macron bɛ sara mun ta i bɛ k'a bɛ caisse noire bɛ i bɛ k'a caisse noire tɛ Macron ye ni Macron sogora ka sogo k'a bɛ toucher Faransi miliyɔn 1 na 1500 € ne anw de y'a ye yan nɔ Manuel Valls tubabu wulila ka 1500 € demander Manuel Valls la miliyɔn 1 aw bi da la ko Faransi premier ministre miliyɔn 1 ko a k'a di a y'a di ka tila ka exercice demander peuple fɛ voilà un vrai peuple et pourtant gilet jaune bɛ yiri kɔnɔ ça fait 1 an u bɛ wulila tuguni ko hakɛ wɛrɛ ko pouvoir d'achat miliyɔn 1 a bilala ka taa ci la a ye avion ta k'a n'a den taara balontan lajɛ a seginnen tubabuw ma kuma u y'a wele k'a ɲininka assemblée kɔnɔ ale taara ci min na ne ko a bilala ka taa ci min na a taara bila ka taa balontan na wa carburant min kɛra avion na dɛ a ye carburant min kɛ avion na dɛ k'a k'u ka essence sɔngɔ sara aw ni ala cɛ c'est comme si i k'a fɔ Bubu Sise ko k'a ka miliyɔn 1 sara mais ni y'anw ka mɔgɔ dɔw jɔ ko o population jɔ anw yɛrɛ jamana anw kafalen bɛ ka tɛmɛ olu kan anw ka yɛrɛbaya ka bɔ an ma n'olu ye anw de bɛ sigi an ka Maliba an ka Maliba he Mali bɛ bonya ni Faransi maa min b'aw balo la mɔgɔ min b'aw balo la nafolo min bɛ bɔ anw immigrés kun
Français ka tian somoro makalola obese ka compter mais et pourtant au souhaité au buka président gono mine ka tijalan foy mais on ne ba sigi ko on nga ba maliba on ne ba sigi ka yere bonya kelema ka vesti kotobalenu do an yere la ka yere ke jakuya français fo la bawye ka soroni yanga français ta ka do laboratoire kono ka ti c'est-à-dire ka tester bita foti ba keleni keme kono to sora kono billahi taala ni ya foto wa bukulo blera te foi fam iba nga nyamogo bata ka jo kwa ka kuma to wunya na bila te foi fam ya meni du kuluka kan fo bi respecter alu ni I da wa obi sengo kuma ibi c'est-à-dire bi fanga mi fo bi ta fando no kera obi to meni ya ta tieni jela billahi ni ya nga nyamogo bo bla ku ka kuma to wunya na te papa ka fam parce que en bas kan do yere la ide wele kana ika Afrique ika Afrique nyamogo bado ka discours kala billahi haba fo message c'est quel français mais nous vous adresser toi vous ka nyamogo na olu tu humilier ko olu ba do parce que ni e mo ka kan fo c'est comme ni e bamana ngan fo ani ima fo kanya de fait ka be jeye ta tigi humilier angana yere bunya kelema wa angana siran kelenye chogo ya de be ko bela Mogo chaman sirana ko bi nyebe Tcherno la Tcherno franchement tu nous emmerdes Tcherno nima ibare mogo beti ga page ga ki ga fenfle mana ko dabla mogo la il faut respecter les gens il est journaliste il te bubuka il te gouverneur et régime ka avocat ya kwa ikika kalabanchi ya ko kumbo mogo ka mogo mana kuma auka avec la ka foko mogo ya odoga mais auti mogo ni fi respecter ante mana kola ate mogo respecter ebi jo ko aw me ka sraminye e kalabanchi kalabandogo jola e Tcherno njaiwo e kalabanchi kalabandogo jola o e kunta kene ka muye sore ni fe muye sore be ti sigi nangara baya kan fola tugunia ka mogo be kungolo nyagami aw me ka srani nenye digo ya fo jo ye ki kunda ibeka ka digo ye fenkele mi fo ibeka uye sadiri ne de ko ayo dabo nunu nyonte be ye digo ka discours damine digo ye kuma mi fo akone digo ani bue ambe ya fa nyini malien don fe parce que tonya fe bukambi on ne ka tonodo parce que mo mi sigira on ne ya sigi non kuta ti saka ke président ngolo kuma di on yeni ko mbe no bire parce que réseau kumbe mais ikata photo ulaje mogo flak me election na ibeka kutese kuchi chuko ere kutula ibe mogo chini fin ya kute ibeka bolo 2013 ibe mogo chini dalu fin akute ibeka bolo 2013 ibeka image fla de kuto malien unde una a image flash malien de kutese ka kafe ni dina mogo kuma faraka kaka image ko ka je ibeka ye dine mogo goshi kato premier ministre la ku gaze ku goshi o image kume malende chama kungolo kono kele ibeka ko na uma kala au domi kala kana au kala o ku ibeka ko go ya malende chama ayere ofo ibeka hero ofo ngaka discours mi be na ba fo ko atete ka dégager nga yere afo kono kale mo kuma info kale kele mo fo ko mo ko kale bourgeois comme kale mo foko jugula le o foko malendo nga here kama ibeka yere ba ko étiquette mu kumbala ta permettre jamais de la vie comme mali président so parce que malien est arankinier ni beri remarquer malena e mo na ni ko kije a wariti bolo a popularité ti la a mogoti bolo a jigiati ye a debité ti bolo a wariti bolo a foi ti bolo e tara dire mogo fe ulu yi madawli ye ki ke fembe ulu ki nyine la ki ta nulu ko ni hina mogo la uma fie ibeka wari de ama digo mani fo wa digo ko ibeka mana mali be kuru ka ke na fole ka dale digo ma billahi na e tieni ka de ba fo ne jene mani fo isani digo ka ni fo bi ne mani fo o ye sani digo be ni fo bi ne ka kunu video kono ne de ko ngone ye digo ye to ma ne ba do billahi ne ere nyokona de do ne jene nyokona de do mo ni fi ne tsaka to ne nyana inne manaja togo ni ne tonyo ye ntise ka to ngono funga fo ne ka problem be ni
ni mɔgɔninfin n'i ɲɔgɔnna ye i b'a dɔn n'i ɲɔgɔnna ye i b'a dɔn tout de suite i bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne mais ni ne ye tɔɲɔ la ne tɛ k'i fɛ ne ye kɛlɛ min kɛ Ayidara nɔfɛ bilahi hali ne kun t'a dɔn ko réseau bɛ balo kuma tɛ ka na n sigi a kɔnɔ ne ye Ayidara supporté ne y'a fɔ bɛɛ ye 98 ne ye goloki bɔ ka siɲɛ k'an jɔ bitigitigi da la ko fo n'a ka siɲɛ ta suguba kɔnɔ a don jumadon fɛ tabalintigi bɛ bitigitigi ka da la a ye Ayidara de k'a la tabalintigi a ko bitigitigi ko tabalintigi ma k'a ka Ayidara bɔ ko a ka Ayidara bɔ ale ka bitigi da la ne b'u bɛɛ dɔn parce que an bɛɛ bɛ feerekɛ yɔrɔ kelenw na ne ko a ma mun na a bɛ Ayidara bɔ a la ko ale yɛrɛ tɛ fɛ ka Ayidara tɔgɔ la ko non ko Ayidara tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko bɛ bɛɛ dɔgɔya o de la ne bɛ yɛlɛ ne bɛ yɛlɛ je rigole n bɛ yɛlɛ bi quoi n'olu fana ka mɔgɔw b'a fɔ ko anw ye ninkɛlaw ye n bɛ yɛlɛ quoi parce que ne b'u caman fana ye c'est de 22 ans 18 ans k'u ma kow ye u tɛ kow dɔn u ɲɛ b'a la bi de u ɲɛna ko a daminɛna bi de u ɲɛna ko a kow ye bi kow de bitigitigi de y'a fɔ ne ye ko Ayidara tɛ mɔgɔ bonya ko Ayidara bɛ bɛɛ dɔgɔya ne ko a ye mun dɔgɔyalima kɛ n k'a ye mun dɔgɔyalima kɛ n ko n bɛ fɛ a k'o de fɔ ye a ye mun dɔgɔyalima kɛ n ko tabalintigi bɛ k'a ka kasɛti mun lamɛn o n ko nin kasɛti in o mun de kuma b'a kɔnɔ min tɛ tiɲɛ ye ni Ayidara ko san'aw ka taa baga misiw ma k'u ye sungurubaw ye aw denw yɛrɛ bɛ minijugu don o ye nkalon de ye minijugu donna n'a tɛ e fɛ a digi kun e la ni e den tɛ yala a digi kun e la ni e den tɛ koko ta a digi kun e la ni e den tɛ gulɔminɛ ye a digi kun e la ne den ni sunguru tɛ don e siso kɔnɔ ne ko i tɔgɔ fɔra ni mɔgɔninfin kumara ni adresse jama la n'a bɛ mɔgɔ min ta a b'e ta n'a tɛ mɔgɔ min ta i ka sira tɛ i ka kiliki tila tɛ i ka t'i sira la n'o min fɔ cɛ ko k'o de tɛ fɔ o la mɔgɔ dɔw b'i sigi ko jɛnɛ depuis ala ka ne da ne bɛ balawu de la balawu wa depuis ala ka ne da ne bɛ mɔgɔ nɔfɛ siɲɛta de la balawu depuis ala ka ne da ne bɛ balawu de la parce que depuis ala ka ne da ne tɛ tɔɲɔ fɛ ne ni cɛ bɛ ɲini ka n'an bɔ ɲɔgɔn kan ko munna ne b'o fɔ n ko n b'a fɔ ni denw tɛ manamana ko la n ko hali sini Ayidara b'a fɔ ni e b'a dɔn e den tɛ gulɔmina ye ni bariso datugura o mun bɛ se e ma ni Ayidara ko gulɔso kana datugu a y'aw denw mara ne e den maralen don e tɔgɔ fɔra a bɛ k'e dɔgɔya n'i y'a ye i yɛrɛ santa kɔnɔ i b'a sɔrɔ e denw bɛ kulankolon de kɛ ne ni cɛ ka mankan sɔrɔla ne fɛ ko munna ne y'a fɔ k'ale denw bɛ kulankolon kɛ ko ne ye Ayidara défense ta fo ka mɔgɔw don ne n'a cɛ k'ale bɛ ne bugɔ ne fana ko a ma n'a ye cɛ a ka magan na n ko n'a ye cɛ a ka magan na hali sini an b'a lamɛn bi an b'a lamɛn sini o don y'a sɔrɔ Ayidara tɔgɔ tɛ fɔ bɛɛ ka du kɔnɔ dɛ o don y'a sɔrɔ 98 Ayidara yɛrɛ b'a dɔn ko ale tɔgɔ kun tɛ se ka fɔ bɛɛ ka du kɔnɔ hali misi ko la Ayidara ko ka taa misi k'ale ka so bilahi ne ni mɔgɔw ye o sɔsɔli kɛ ko ne bɛ cɛ min défend kuma man ɲi ko ne bɛ cɛ min défend k'o filɛ k'a fɔ ko ka taa misi lajɛ a fɛ n ko ne yɛrɛ tatɔla don n ko ne yɛrɛ bɛ k'a labɛn ka taa Bangɔni na ka taa lajɛ kɔni a ye min fɔ n ko tiɲɛ tɛ minijugu donna t'aw bɛɛ fɛ yan n'a fɔra ko ka minijugu don a t'aw bɛɛ fɛ a t'an bɛɛ fɛ an bɛɛ tɛ minijugu don ça c'est jeunesse wolo madame minɛ bi dɛ réseau de y'a to mɔgɔw ye dɔn sinon madame minɛ bi dɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a dɔn o b'a dɔn depuis ala k'an dan n bɛ tɔɲɔ kɛlɛ de la wa hali sini n bɛ sa tɔɲɔ kɛlɛ la n yɛrɛ dalen b'o la n yɛrɛ b'o dɔn a tɛ kun dusukun fɛ de a tɛ kun a fɛ bi a tɛ kun a fɛ sini ne ye Ayidara kanu la depuis 98 billahi fo 2017 ne Ayidara jigi 2017 de n y'a jigi o don de janvier 2017 n y'a Ayidara jigi janvier 2017 a y'a compter
Faransi dugukolo ka ne no Aïdara Kanu nana Faransiya. Faransi dugukolo ka an le tari ka bani yoro la ni ka karamɔgɔ kɛ ka wajulu bi ka radio la I b'a bɔ a la de fo n b'a kɛ mɔgɔw da la jagoya. Ni ne yɛrɛ donna fo dɔw b'a fɔ ko Aïdara ka muso donna dɛ. Ne kɔrɔmuso kɔrɔba dɔ yɛrɛ bi yan ne n'o ye mankan baw la Aïdara nɔfɛ Faransi. Al'o ma mɛn de ne ni Aïdara yɛrɛ farala ka bɔ ɲɔgɔn na. Al'o ma mɛn parce que o kɛra 2016 an ka cɛkɔrɔba dɔ ka bani na. Ne tagalen ko ka Aïdara k'a la ko ne y'olu tɔɔrɔ ni Aïdara ko ye. Ne ko mun na ko déjà yɛrɛ ale tɛ wajulu kɛ lamɛn ko diɲɛ yɛrɛ ye wajulu ye. Ne ko ne tɛ wajulu kɛ lamɛn ne b'a lamɛn. Hali ne denw tun bɛ Aïdara dɔn. C'est pour vous dire que mais don min na anw bɛ kasi la yan ne jɛnɛ tɛ dɛ. Ne ye kamalenkɔrɔ ye kamalenkɔrɔ k'a ye ka kasi a ɲɛji la. IBK kelen in ka kɔlɔlɔ ne yɛrɛ ka IBK détester ka Aïdara détester a sɔrɔla o de senfɛ. Mais hali sini Aïdara ne jigi b'a kan ni sini ni Aïdara sɔnna billahi k'anw dɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ Aïdara kanu a bɛ kɛ ne ye. Mais je pense qu'avec a commencé à daminɛ dɔɔni parce que a ka ban ka mɔgɔw wele ka taa seli vraiment b'a fo ni yɔrɔ in na billahi ne ni Aïdara tɛ ɲɔgɔn na ko wari b'a bolo ne ni Aïdara tɛ ɲɔgɔn na ko sanu b'a bolo ne n'a tɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ko ani faamaw ka di ne n'a bɛ ɲɔgɔn na min na a k'an dɛmɛ so a k'an to an k'a kɛ parce que jagoya tɛ dɛmɛ jagoya tɛ mais n b'a fo ni yɔrɔ in na vraiment bɛ Aïdara fo parce que a ma prière fɔ Zeyna ne y'o de fɔ n k'ali Aïdara yɛrɛ sɛgɛnna billahi bɛɛ sɛgɛnna billahi bɛɛ sɛgɛnna maa o maa k'i tɛ tɔɲɔ fɛ maa o maa k'i tɛ fɛ ka don jahanama la sini wallahi maa o maa k'i tɛ fɛ mɔgɔninfinw hakɛ maliyɛndenw wulilen don bi cogo min na u ka hɛrɛ ɲinini nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'e tɛ fɛ ka sa n'i sara ala k'i don jahanama la billahi talahi i t'a fɔ k'i bɛ IBK dɛmɛ ayi billahi ni IBK dɛmɛ i tɛ kisi sini i tɛ kisi cogo t'i la n ko Aïdara yɛrɛ o de faamu Aïdara y'o faamu an m'a ye Aïdara m'a fɔ ko mɔgɔw ka prier parce que Aïdara yɛrɛ y'a fɔ ne jɛnɛ ye ko prière tɛ jamana jɔ wallahi Aïdara ko ne jɛnɛ ma ko prière tɛ jamana jɔ Aïdara ko ne jɛnɛ ma ko ne Aïdara yɛrɛ billahi a ye kuranɛ ja n bɛ si ka duwawu kɛ aw ye wallahi a tɛ foyi bɔ aw ka sɛgɛn la jɛnɛ fo na aw ka président y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo n'aw ka ɲɛmɔgɔw y'u ban ka dumuni kɛ fo n'aw ka ɲɛmɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka jɛ faso nafolo kɔ n'o ma kɛ ko k'u bɛ ne Aïdara de wele ka na ne sigi ko ne ka duwawu kɛ aw ye billahi a tɛ kɔngɔ bɔ la ça c'est Aïdara. C'est Aïdara qui jɛnɛ vie. Aïdara min b'a nagamu ka di jɛnɛ ma je veux pas ça. Ni Aïdara seginna ka n'o yɔrɔ kɔnɔ billahi ne tɛ tugu a kɔ fo min. Ne ma bala ko nafolo b'a bolo dɛ. Dɔw bannen b'a la ko parce que k'a ye miliyari sɔrɔ c'est pas mon problème. Aïdara ka miliyari sɔrɔ tɛ se ka Mali jigi dingɛ kɔnɔ parce que Aïdara tɛ Mali président ye. Aïdara tɛ Mali ministre ye. Nafolo si ma deli ka d'a ma ko taa nin tila cogo la a ma deli ka kɛ armée wari ma deli ka d'a ma ko taa nafolo ko taa armée minɛn san k'a ma taa san mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ armée tɔgɔ la Aïdara tɔgɔ t'a la mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ vérificateur fɛ Aïdara tɔgɔ t'a la société civile de don n'a y'a sɔrɔ cogo o cogo ni jamana jɔlen don n'a kan ka sɔrɔ cogo min na n'a kan ka parmi sɔrɔ a la ni jamana serelen don o bɛ d'a ma ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ o. A kan ka min sɔrɔ jamana kɔnɔ o bɛ d'a ma ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ o. Papu talen tɛ tubabu bolo a tɛ hɛrɛ sugu bɛɛ la mais est ce que olu ka jamanaw bɛ ka tɔɔrɔ Itali bɛ ka tɔɔrɔ Papu de fɛ mais don min na ne ye kamalenkɔrɔ ye Faransi dugukolo ka mɔgɔ ka lakale tɛ ne jɛnɛ kɔsila kɔnɔ o bɛɛ sɔrɔla IBK sababu fɛ ka na carte ɲina exigeant kan an si ma ba carte ɲina ko ma parce que parfois a carte ɲina ko ka fusa a t'an arranger kuma dɔw la mais kuma dɔw la a b'an arranger mais i nana k'i tɛ carte ɲina di an ma an ka papier kow bɛ ka tiɲɛ i tɛ ka wuli ka tubabuw sɛgɛrɛ ka solution fosi ɲini an kungo la mun de ko jumɛn bɛ yen ko solution tɛ sɔrɔ a la
an wulile ka kɛlɛ kɛ solution ma sɔrɔ wa mais pourquoi an kan ka wuli de fo an ka wuli ka kulusi bɔ ka nɛnini kɛ ka kini kɛ ka wagasili kɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni na anw m'o kɛ anw ka hɛrɛ tɛ ɲini ka d'aw ma mun na et pourtant u bɛ se ka kɛ mais f'an ka wuli ka kɛlɛ kɛ f'an ka wuli ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni an wulila don min na solution sɔrɔla mais avant que solution ka sɔrɔ mɔgɔ joli bɛ yen nɔ faransi dugukolo kan k'i ka carte de séjour dati banna ka sababuya kɛ passeport ko ye i taara ni passeport kɔrɔlen tubabu ko k'u tɛ passeport kɔrɔlen minɛ k'i kana ni kura ye i ye kura demande i faso kɔnɔ kalo 6 san 1 a tɛ ka sɔrɔ tubabu bannen don ka papier d'i ma i ka baara tiɲɛna kafu t'i bolo so bɛ perdu fɛn bɛɛ lajɛlen i bɛ ka de bɛ k'anw na et pourtant i bɛ k'anw de bɛ k'an somɔgɔw balo k'anw ka kɛ e fɛ bilahi ne jɛnɛ tɛ k'i fɛ n tɛ k'i fɛ wa hali mɔgɔ min b'i fɛ n t'o fɛ ne m'o dogo n t'o musalaka yɛrɛ parce que ne jɛnɛ y'a f'i ye k'i magara ne jeli la i ye ne jeli magara la ne ye n jɔ ka kamalenkɔrɔ ye ka kasi ne y'o de fɔ adamaden n'i ye ko ta k'a da i yɛrɛ la i b'a faamu ne jɛnɛ b'o de kɛ ni ne ye mɔgɔninfin ye ne b'a ta k'a da n yɛrɛ la don min na ne y'o cɛ ye ne ye miirila de ko ni ne kun jɛnɛ bɛ ni place la dun ne ba bɛ balo cogo di n bɛ n ka so sara cogo di n bɛ n denw balo cogo di faransi yan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni carte de séjour t'i bolo aide jumɛn bɛ k'i ye aide jumɛn bɛ k'i ye ne jɛnɛ ye dara mɔgɔ dama mun kan ka délégué ka taa association voir ni problème in na ne taara association min filɛ porte de Vanf ne ni mɔgɔ dama mun délégué ne ye mɔgɔ dama mun délégué ka taa k'u dɛmɛ bilahi u ye mun fɔ anw ye ko comment c'est possible anw yɛrɛ ka président kuturu bɛ anw ka carte d'identité jɛ anw na ko défaut tɛ tubabu la bilahi tubabu de ye nin fɔ ne ko défaut t'olu la ko défaut bɔ anw de la k'olu tɛ se ka foyi kɛ anw ye parce que n'a y'a sɔrɔ préfecture bannen don ka papier da anw ma n'a défaut b'olu la olu bɛ se ka wuli ka solution ɲini mais n'a défaut b'anw ka ɲɛmɔgɔ la ko k'olu bɛ se ka mun kɛ ko ne yɛrɛ ka jateminɛ olu bɛ se ka mun kɛ k'olu tɛ se ka foyi kɛ n'a sɔrɔ ko papier bɛ ka ban ka di anw ka mɔgɔ ma n'a défaut bɛ tubabu la olu ye association min ye olu bɛ se ka wuli k'u ka avocat ta ka an dɛmɛ an b'an ka papier sɔrɔ mais ni défaut bɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ la et puis o tɛ fosi ye f'an ka document administratif f'an ka pièce d'identité n'an ka président bannen bɛ k'o di anw ma aw ni ala n'ala kira cɛ e ala n ko i bɛ k'ale tɛ se ka k'a fɛ bilahi n tɛ se ayi n tɛ se ka k'a fɛ nin don ne ɲɛji bɔra parce que ne ɲɛji bɔra mun na ne ye miiri ne bɛ ka taa fɔ tubabu dɔ ye k'o ka papier di ne ma k'o ka carte di ne ma ne yɛrɛ ka nationalité bɛ ka minɛ na ne ka président bɛ k'a fɔ a tɛ ne ka nationalité di ne ma mais ne bɛ ka wuli ka taa manifester ko sans papier ko tubabu ka kule ka tubabu dɔgɔya yiri kɔnɔ ne bɛ ka taga fɔ tubabu ye k'olu k'u ka pièce di ne ma ne yɛrɛ ka propre président bɛ ka ban ka ne ka nationalité di ne ma n ka droit absolu depuis ala ye diɲɛ da jɔn delila ka mɔgɔninfin den ye k'i ka nationalité bɛ minɛ i la aw ni ala n'ala kira cɛ français ka wolo faransi ka mɔ faransi b'i ka nationalité minɛ i la o bɛ se ka kɛ cogo di olu yɛrɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di anw yɛrɛ bɛɛ sigira anw maloya hali sini o carte la ko problème bɛ yen a sera ka ɲɛnabɔ o min y'anw ka kungo ye anw de b'an somɔgɔw balo anw de b'u furakɛ anw de bɛ don pariw la ka sotaramaniw san ka d'an dɔgɔninw ma ka sotaramaniw san ka d'an kɔrɔkɛw ma ka taxi san ka d'an somɔgɔw ma ka jagokun d'u ma e bɛ mun de k'u ye a bɛ ka mun de k'u ye pendant 7 ans mɔgɔ joli bɛ faransi yan nɔ k'i donna pari la k'a cɛ k'a di balimakɛ ma k'a ka mananku kɛ mɔgɔ joli bɛ faransi yan k'i donna pari la k'a cɛ k'a di balimamusow ma k'u ka mananku kɛ mɔgɔ joli pendant 7 ans a mɔgɔ joli pendant 7 ans anw de b'an dɔgɔninw balo pendant 7 ans anw de b'an faw balo an b'an baw balo fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛ bɔ anw de kun e tɛ hinɛ anw na k'e bɛ tila ka na gɛrɛntɛ sigi anw da la ko anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka papier ko tiɲɛ hali explication i bɛ ka ma se ka bɔ ka nin fɔ anw ye aw ni ala cɛ ne tɛ kɛ i bɛ ka fɛ n tɛ k'a fɛ n tɛ k'a fɛ n tɛ mɔgɔ musalaka la n t'a nini n t'a dɔgɔya mais n ka droit ye k'a fɔ n t'a fɛ fɛnɛ n ka droit o ye parce que a ma kɛ n fɛ
ne tɛ kɛ mɔgɔ si fɛ ne tɛ mɔgɔ si kanu n'i ma ne kanu ne tɛ kɛ mɔgɔ fɛ n'i ma kɛ ne fɛ ne tɛ kanu langolo na ne tɛ fankelen kanu fɛ président kanu min b'i kanu kɛ président fɛ min b'i fɛ anw ma foyi demandé e la IBK anw immigré ma pas paga demandé la pas paga a y'aw ka ambassade ɲininka aw k'aw ka consul ɲininka a y'aw ka ambassadeur ɲininka n'anw immigré France yan n'an bɛ wuli ka taa fɛn kelen min ɲini u la n'an yɛrɛ ka document n'anw yɛrɛ ka document administratif tɛ n'an yɛrɛ ka propre document tɛ an delila ka t'u da la k'a ye t'an dɛmɛ tubabu fɛ yen an bɛna France yan a t'an dɛmɛ soko la a t'an dɛmɛ papier ko la a t'an dɛmɛ baara ko la an kelen o kelen an n'an ye maa ba kelen de ye France yan an kelen o kelen mana na an yɛrɛ de b'an débrouiller ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka baara ɲini an yɛrɛ de b'an débrouiller ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka papier ɲini an yɛrɛ de b'an débrouiller ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka so ɲini an tɛ taa pas paga ɲini aw fɛ qu'est-ce que on ye mun de ɲini aw fɛ k'an t'an to an ka respirer an ye mun de ɲini aw fɛ mun foyi an b'an ka tranquille la an y'aw to yen k'an somɔgɔw balo an y'aw to yen ka ala minɛ an y'aw to yen ka kira minɛ an y'aw to yen ka diɲɛ t'aw bolo ka fɛn bɛɛ t'aw bolo a y'aw ja la mais an b'an ka tranquille la ka n'an ka pièce d'identité minɛ an na ka mɔgɔw kɛ sans papier ye ka mɔgɔw bila problème kɔnɔ ka an to yiri kɔnɔ o fɛnɛ la k'an ka kule k'e bi di ta la s'aw ma an b'a fɔ e bɛ ka n ko président ti ta la s'aw ma i n'anw bɛ o da to i n'anw bɛ ɲɔgɔn na o an m'a fɔ e n ko président ti ta la s'anw immigré ma e mana ɲinɛ anw tɛ ɲinɛ o e ye min kɛ anw na 2017 anw tɛ ɲinɛ k'anw ka pièces minɛ anw na France yan anw tɛ ɲinɛ wa an caman t'i fɛ à cause de ça parce que an y'aw to yen ka Mali in to aw bolo an jɛra Mali kɔ ka sa kɔgɔji la an jɛra Mali kɔ ka sa fan bɛɛ an ye Mali in to aw bolo k'a ye Mali ta aw k'a tila k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen on s'en fout de ça mais an nana an sigi jamananin mun na an kungo mana wuli an b'an ɲɛsin o tubabu association de ma an kungo finman n'a jɛman mana wuli an b'an ɲɛsin o tubabu association de ma an t'a dɔn yɛrɛ ko ambassade banna an t'a dɔn yɛrɛ ko consul banna fo n'a kɛra n'an bɛ wuli ka taa an ka pièce mun dilan n'an bɔra o la yɛrɛ ɲani 120 b'an sɔrɔ an t'a dɔn yɛrɛ ko ɲɛmɔgɔ banna k'a sɔrɔ e pourtant aw sigilen bɛ anw de kama yan aw bi anw de kama aw bi sirala anw de kama aw talen bɛ anw de kama mais n'i y'a ye anw bɛ s'aw ma dɔrɔn an bɛ taa an ka pièces de minɛ aw la dɔrɔn an bɛ tɛmɛ an t'aw tɔɔrɔ foyi la a bɛna baga an sigilen ma IBK bɛna baga anw sigilen ma k'anw bolo bɔ anw da kɔrɔ an bolo b'an da kɔrɔ an b'an ka miiri n'an ka ɲɛnamaya ɲɛɲini cogo la ka n'an bolo bɔ an da kɔrɔ mun kelen kama tubabu ye Mali k'u ta ye an bɛ émigré ni fitinin mun bɛ France yan a ko parce que ko tubabu ko k'olu bɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛ machine ye ko tubabu ko k'olu bɛ fɛ k'u ka jamanaw k'olu bɛ fɛ ka u ka jamana kɛ Europe jamana ye an b'o ye campagne kɔnɔ yan an b'a ye tubabu ka campagne bi olu fana bɛ Europe ko kuma de la a ye taa supermarché kɔnɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 300 mɔgɔ 30 bɛ baara kɛ yɔrɔ mun na i bɛ taa sɔrɔ bi mɔgɔ 5 de bɛ ka baara kɛ u y'a bɛɛ kɛ machine libre service parce que libre service retraite tɛ sara o ye libre service cotisation tɛ k'o ye libre service o tɛ taa chômage la libre service o tɛ taa maladie la libre service o tɛ taga congé maternité la libre service o dan ye n'o banana dɔrɔn o ka bana ye min ye dɔrɔn ka technicien wele ka fila k'o ku kɔrɔla la o y'o ka ko banne adamaden dun tɛ ten et puis o nafa ka bon u kan parce que u tɛ cotiser retraite la ye u tɛ cotiser maladie la ye u tɛ cotiser chômage la ye foyi u ye adamaden bɛ diminuer k'a kɛ mansin ye o la u ko k'u ma accord signé u y'a signé bi mais ko bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na ko bo y'a f'i ye k'a bɛ taa kari yen sinon ni ye France immigré bɛ taa Algérien de ka ca ni immigré bɛɛ Mali yɛrɛ bɛ dernière position de la Mali mais ni anw yɛrɛ Malien a b'anw yɛrɛ ɲɛna k'anw ka ca ni bɛɛ mais anw yɛrɛ bɛ dernière position de la mais Algérie min ka ca u ma taa demander Algérie président fɛ k'olu bɛ fɛ k'u ka jamana kɛ mansin jamana ye k'i ka mɔgɔw cɛ ka bɔ an fɛ yen dɛ ayi comme anw de parce que i bɛ ka bolo ko minnu bɛ Mali la k'anw y'olu ɲɔgɔnna de ye aw bɛ mɔgɔw faga aw ka trésor nɔfɛ cogo min an y'a fɔ n ko Faransi fana y'anw ka mine d'or de Faransi y'anw fana ka trésor de anw ka mine d'or de ye Faransi parce que anw balo bɛ Faransi yan de anw somɔgɔw balo bɛ Faransi yan de anw ka ɲɛnamayaw bɛ Faransi yan de anw bɛ se k'an to Faransi yan de ka étages jɔ anw denw anw denw ka ɲɛnamaya bɛ Faransi yan de u ka école ko bɛ Faransi yan de u ka ɲɛnamaya basigi bɛ Faransi yan de
Ebe kulengola, ame kulengola. Ame kulengola li jine ya. Jine. Tasumate kade kuna ame kulengola ya. Anti kulengola mwoshiu. Quelle est dame na ori sila fait na immigré yanda do ka malikula sinon vous savez très bien que kafo immigré date malikula mais on na baga on sigile ni makaba on na bon on ya oto ya ka malita aka warita ka sanuta ka jamauta ka tuabu black fem bela jelenga kone an ya oto fe on fe ka do ye maliku na ka ke an sigile mbe anga tranquillement la sa bijoli mali président ben na yete ma onga e be ka ko keti yete ma onga awo ko parce ko malien betonyo ke bina on sigile fene tonyo anto ja président chila aish ibite maunade anto ja président chila parce anye mali nto ye kana an sigia anye mali nto bolo anta la nyanyini ala anta nga mo blaka ko nyanyini bebe ika mo balo mo chita fika mo ita ya fait maintenant anye mali to bolo imna baga oma ko parce ko to abuko kulu be fenga kwa jamana ke urubu jamana donc lu mo tembela donc do ka bo parce que mo ko munu bembi nu ka yoro kera mashu yu aw frampini fleni me boye meta l'éclair mi fleni pante mo ko kesi mi kume l'éclair la ka chari kesi joli mo ko joli kume barake me bi uye orobo follow sigi machi libre service follow sigi de nani o marché la u kila ka kesi gungune bola ulu bechi ka we ko befena ka machine bi ni tara le kila ita machine den tan fla de sora kon tan fla u tan joli ibito de sora kon o te mo ko tan fla ka bara tieni mo ko tan fla mi nga bara tiela bete ta chômage de la abi ta chômage de la chômage technique de la abi ta chômage technique de la o chômage technique no fe ngo be o be ta eta ka charge de ka o bebe tuabu ka charge de kaum anatana ke polan pula be bara wala nyino lui bon e demsanu mo be français ameka bugu ameka wolo ameka don wolo e ni tuabu ma essayer ka on immigré ka dobo ona plus tard comment ils vont s'en sortir ils vont pas s'en sortir parce que oluka na yie ku ka jamana ta ka ke urubu jamana donc ils vont pas s'en sortir an gen ku yo de akori sien ku yo de ka dobo jamala o la sani ka pièce bana ni carte de séjour tibolo ni ibe ka pièce d'identité minila donc ni ka carte de séjour bana sisa ni taraki bo fale abe fa ki kana ni ka carte d'identité bengante wa donc ba so ibe ka fele ka carte de séjour ka pièce d'identité jeila donc ebe bloqué ite ka pièce fale ni ma si ka pièce fale ibe to sans papier yala ibe to la doro ni to wu be benyo ini police be bendoro paraf ubi check yi fili ka takani aluta ko nyayini aluta ko kunyayini nanga wuli ka jote alu kuntanya ni an wula ka njode ka mana bo benyela ka o keleke u ka soro ko o histoire freni mais an yo mangam bain beke ibe ka ma bo clé qui adresser population na dignement ka fo an ye ka exige de manan fait ka on hakilusi amake o de konna la aidara ya wuli ka ta siga ka keneka ni aidara ka kele damna no de sefe o dole ne ko aidara mamune yenike sa de ibe ka wuli ka nyiniga e ka asadine mogo ba kele me français ande asadine mune ma asadine mogo wele ku nyininga aiwa kuma mi me ka fo français ko auto no est-ce que tien do wa e ne e bo tien do ne tari si kebe ibe ka koko je ko malen do dusu kana bo ibe ka koro ene ma fo ngo mo tise ka ibe ka deme ai dara ya ke chogo bela ka be ibe ka sutura ka be ibe ka deme ka be fanga nya bolo amase ai dara yi da wala bi ai dara ma ko mo shigata c'est la fille bi aidara ma déclaration foi ke kaita douta aida wala parce que aidara ire ay ka fo deme chogo teibe kala e diwo ye kuma do fo diwo ko ni ko ibe ka mako fe mi mai aba fo ko e ko amaya billahi nunu be ibe ka do nunu be ibe ka do ko mi go ntegede ni ibe ka ke dicté wallahi digo be zero foti de ke buye be zero foti de ke wa mogo be ibe ka de be zero foti de ke digo ya kuma fo bi ko ni ko fe mai ibe ka ma ko fe mai jamana ma ko ibe ka bo ba kele de ke ka bi préparer re ka dawa kama ko de ke o te tigena ye même ko ke jona iba ki yere de la parce que ibe population énergie koro ika fanga tenya parce que ibe population énergie koro
mɔgɔ si n'a fɔra n'a sɔrɔ k'e fɛlen don IBK n'a kun fɔra ko mɔgɔw ka bɔ bi jama min bɔra salo o ɲɔgɔnna ka bɔ bi kabako tɛ hali an jugu y'a fɔ ko jama bɔra an jugu y'a fɔ ko jama bɔra u bɛɛ ko jama bɔra n'a sɔrɔ k'e kun ye dilanni kɛ n'i y'a fɔra mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw tɛ bɔ mais hali sini tigo ko ni mɔgɔw ka bɔ ni dɔ ma fara ka dɔ tɛ bɔ a la san kelen mɔgɔw bɛ bɔ e contre la o b'a yira k'a fɔ ça ne va pas i bɛ taa micro territoire kɛ fo ni mɔgɔ min ye nafigi ye n'o tɛ bɛɛ b'a fɔ i ye ko ça va pas micro territoire fɛn o fɛn kɛra maa fɛ mɔgɔ t'u la n'i ye mɔgɔ 10 jɔ mɔgɔ 8 b'a f'i ye ko IBK ka fanga man ɲi walahi n'a sɔrɔ ko IBK bɛ Faransi yan nɔ a t'a la bila kunna k'a b'a den kɛ président ye kuma tɛ ale yɛrɛ ma bilen ale yɛrɛ bɛ ala deli a ta ka ban ɲuman na fɔlɔ ça va pas ça va pas ça ne va pas du tout mɔgɔ si tɛ hɛrɛ la aw yɛrɛ b'o dɔn anw kulele IBK la États-Unis k'a ye hôtel min ta ko hôtel da ka gɛlɛn IBK nana min ta Faransi o la ngo diko ninnu bɛ IBK dɔn IBK ma bɔ o la wa IBK nana min ta Faransi o da ka gɛlɛn ni États-Unis tɛ o tɛ foutaise ye mɔgɔw taara kula la k'a ye hôtel ba ta ko ka délégation formé ka na ko ka hôtel da gɛlɛn ta ne bolo ni nana o i bɛ da ɲɔgɔn dɔ ta IBK ye da gɛlɛn de IBK nana Faransi a ye min ta o ka ca ni États-Unis wari ye a nana min kɔnɔ Faransi yan bilahi o prix ka ca ni États-Unis ta ye o président bɛ dɛmɛ cogo di n'i y'a fɔ a ye nɔgɔya la kara n'i y'a fɔ a ye gɛlɛya la kara min ka d'a ye i k'a to yen soit i k'a minɛ i k'a to yen soit i k'a minɛ mais n'i ko a dilan i n'a bɛ ɲɔgɔn na n'i ko IBK m'a dilan i n'a bɛ ɲɔgɔn na i y'o fɔ silamɛya la o i n'a bɛ ɲɔgɔn na i y'o fɔ kafiriya la o i n'a bɛ ɲɔgɔn na mais n'i ko n ta ma sɔrɔ dɔɔni di an ka bila n da juwani o kɔni a bɛ se k'o k'i ye a bɛ juwani bila i da kɔnɔ i b'i da minɛ ou bien n'i ko je m'en fous o yɛrɛ de ka d'a ye ni fɛn bɛɛ je m'en fous o de ka d'a ye ni fɛn bɛɛ c'est pour vous dire que IBK tu as beau ka IBK dɛmɛ mais a ma nɔgɔn dɛ i mana fɔ IBK sutura togo o togo IBK yɛrɛ b'a bɔ k'a da lɛfɛ kɔnɔ IBK dɛmɛ man di dɛ k'o fɔ bɛɛ ye donc ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka sɛbɛn ko Aras Bachi bɛ direct la ok n y'a faamu ko Arasa bɛ direct la n bɛ kuma jɔya an bɛ ka taa Arasa lamɛn mais mun ye Thierno Ndiaye i ka kalabanciya kun bɔ mɔgɔw kan quoi Thierno Ndiaye i ka kalabanciya kun bɔ mɔgɔw kan an kun jɔrɔla ne la an jɔrɔla ne la i ka kalabanciya kun bɔ mɔgɔw kan i ye toute la journée kɛ yen boulevard kan gazi ma ci la a ma fɔ mɔgɔ si k'i ka taa IBK fɛ a fɔra an bɛɛ ko ka na boulevard de sanfɛ wa maliyɛn denw taara boulevard de sanfɛ ni karatɔ ni neritɔ min tugura politisiyɛnw kɔ ne jɛnɛ y'a fɔ mɔgɔ si n k'an kana tugu politisiyɛn kɔ wa maliyɛn den yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ tugu politisiyɛn kɔ minnu bɛ Diko ka kuma lamɛn Diko ko de a ye to boulevard kan ni min bɛ to boulevard kan o y'i ta o y'i ka droit ye to a kan pas baga t'i sɔrɔ boulevard kan o y'i ka droit ye a m'a fɔ mɔgɔ si a ye taa IBK fɛ donc i ka kalabanciya kun bɔ mɔgɔw kan quoi i ka sonifanaya kun bɔ mɔgɔw kan quoi wa hali sini Diko ko mɔgɔw ka bɔ an bɛ bɔ ka lancement kɛ ko Diko ko mɔgɔw ka bɔ an kun bɛ ka siran ni ɲɛ an kun bɛ ka siran ni ɲɛ wala an kun bɛ ka siran ni ɲɛ kalabanci ye kalabanci de ko la tiɲɛna i ye journaliste de o bɛ ye avocat de jabulu de Thierno Ndiaye i k'i yɛrɛ bonya quoi i ka to sira kelen kan ni min b'aw orange aw bɔra nɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye kurankow ni fɛnw na yan o ye ko ɲɛnama ye wa an b'an ka ko ɲɛnama de i bɛ n'i jɔ nafigiya la an kun bɛ ka siran ni ɲɛ n'aw bɛ ka siran min ɲɛ o y'a bannen mais hali sini Diko k'an ka bɔ an bɛ bɔ bi an bɛ bɔ sini e ye tile bɛɛ ban boulevard sanfɛ mun y'i sɔrɔ gazi cili la wa fɛn fɛn kun kan ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye consciencement a bɛɛ ma f'u ye wa mun de y'i sɔrɔ mun y'i sɔrɔ mun ye mɔgɔ sɔrɔ ni minnu ko karatɔ la k'an tɛ taa an ka so ko f'an ka taa IBK fɛ yen olu minnu bɛ ka taa u b'a dɔn ko IBK b'a ka denmisɛnw d'olu ma wa an bɛɛ m'a fɔ k'an ka kɛlɛ kɛ passivement wa donc i ka kalabanciya kun b'a n'a ye nin fɔ an bɛ bɔ wa hali ni nin fɔra maliyɛn denw bɛ bɔ maliyɛn denw tɔɲɔlen don mɔgɔ si tɛna maliyɛn denw retenir mɔgɔ si fo n'u ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ a ye bɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ nous sommes 19 millions d'habitants a bɛ ɲinɛ o de kɔ o mɔgɔ min tun bɛ boulevard in kan o tɛ maliyɛn kilancɛ yɛrɛ fɔlɔ ko f'i ɲɛna donc i ka kalabanciya n'i ka nangarabaya kun bɔ mɔgɔw ka réseau sanfɛ Thierno an ka taa Arasa lamɛn quoi
I y'an tɔɔrɔ wa i b'a fɔ cu yan fɛ i b'a fɔ can fɛ i ka ko bɛɛ wa ni a bɛ ko bɛ alarmé a bɛ ko bɛ alarmé e gazi cira manifestation kɛlaw la o ye bi ko de ye gazi ma ci bɛɛ lajɛlen na wa gazi ma ci hali i bɛ ka yɛrɛ la wa fɛ a yɛrɛ de ko bɛ alarmé quoi han bɛ ka siran nin de ɲɛ han c'est même pas la peine e ye tile bɛɛ ban an bɛɛ b'i ka direct kɔnɔ i bɛ nangarabaya kan fɔ le fɛnɛ jama bɔra dɛ he Bamako bɛɛ bi yan e su la fɛnɛ i bɛ n'i jɔ an kun bɛ ka siran nin de ɲɛ i n'a figi ne bɛ nin kama i b'i Thierno Diaye i ka ko kɛ i ka manamana ko bɔ mɔgɔw kan mɔgɔw b'i bonya quoi voilà o de kun an ka taara sa lamɛn